ଆପଣଙ୍କର OSSC ଅନଲାଇନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ତାର ଅନଲାଇନ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି NIoT ନେଟୱାର୍କ। IoTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବେ IoT ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ 102 ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିଫ୍ରେଶ୍। ରିଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ F5। F2 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରିନେମ୍ ପାଇଁ। ରିନେମ୍ ପାଇଁ ମାରିପାରିବ। F7 ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଲ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ ମାରିପାରିବ। ସ୍ପେଲ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ ମାରିପାରିବ। F10ରେ କିଛି କାମ ଅଛି କି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 103 ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ କର୍ନେଲ୍। କର୍ନେଲ୍ କ'ଣ କରେ? କର୍ନେଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏଠି ଦେଇଛି ମ୍ୟାନେଜିଂ ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଦର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟର ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରେ, ମାନେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇମେଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଇମେଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇଁ POP ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, POP3 ଆଉ ତା ସହିତ SMTP। SMTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ମୋତେ କହିବ ହେଲା। ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦ ନାପିୟର୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ନାପିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ? କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ନାପିୟର୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ରାବ୍ଡୋଲୋଜି। କେଉଁ ଲଜି? ରାବ୍ଡୋଲୋଜି ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଭଳିଆ। ସେ ପ୍ଲଗ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ହୋଲ୍ ଥାଏ? 15ଟି ହୋଲ୍ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲଗ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି କରିକି 5ଟା 3ଟା ଲାଇନ୍ ଥିବ, 5ଟା ହୋଲ୍ ଥିବ, ସେଇଠି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 107 ହୁଇଚ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏସାଇନ୍ IPs। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ IANA ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? IANAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଥରିଟି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏସାଇନ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ଅଥରିଟି, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲକିନା ଚେକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। କ'ଣ? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିପାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱେନ୍ ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ର ଲେଖାଟା କଲର୍ର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖାଯାଉନି, ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। FTPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ କ୍ଲାସ୍ IP। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା ସ୍ମଲର୍? କେଉଁଟା? କ୍ଲାସ୍ C। 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ A, କ୍ଲାସ୍ B ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ C। କ୍ଲାସ୍ C ହେଉଛି ସ୍ମଲର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଆଉ ଅଲ୍ଟ, ୟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ କି କୁହନ୍ତି? ୟାକୁ ଆପଣ ମଡ଼ିଫାୟର କି କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପାରାଗ୍ରାଫ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କରିକି ନୂଆ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖନ୍ତି ନା, ସେଗୁଡ଼ା। ଏମ୍ କମର୍ସ ଜାଣିଥିବ, ମୋବାଇଲ କମର୍ସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଇମେଲ୍ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଇମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଇମେଲ୍ର ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଟମିଲସନ୍। କିଏ ହେଇଯିବେ? ଟମିଲସନ୍। ଏତିକି 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଅଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ 16 ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ କୋଡ୍ ଅର୍ କପିଡ୍। ସେଇଟା କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଫ୍ଲିପି ବୋର୍ଡ଼ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇସ୍? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ'ଣ? ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟା ସେଇଠୁ ଲାଇଟ୍ ଯାଇ ଗୋଟେ ପର୍ଦା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଦାଟାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭାବିବେନି, ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଲାଇଟ୍ ବାହାରେ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାଲିସିୟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାଲିସିୟସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ
मेलवेयर कोटा हो वर्म हो जोटा कि तार होस्ट कौन होस्ट तार दरकार ना भाइरस होस्ट जमी थाए किंतु वर्म आपंकर होस्ट दरकार ना आ गोटे सी मालिशियस प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली वर्क करे तापर डेस इज ए मालिशियस सॉफ्टवेयर दैट एंटर्स ए यूजर्स कंप्यूटर गैदर द डाटा फ्रॉम द डिवाइस एंड यूजर किए करे ताकू स्पाईवेयर कहुए ताकू स्पाईवेयर कहुए जाए तापर नेक्स्ट प्रश्न देखूँ व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए मॉडेम इन नेटवर्किंग मॉडेम फुल फॉर्म जानते मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन से सिग्नल को चेंज करता है मॉड्यूलेट करता है आ डीमॉड्यूलेट करता है आ गोटे काम कौन तार आ गोटे काम हूँ कंप्यूटर को इंटरनेट सहित कनेक्ट करता है कंप्यूटर को इंटरनेट सहित कनेक्ट करता है बुझिपारे तापर देखा इन एक्सेस रे टेबुल को टेबुल रो को कौन कहुए एक्सेस रे टेबुल को आपणकर टेबुल रो को आपणकर रेकर्ड बोली कहुए आ कलम को आपणकर कौन कहुए फील्ड कलम को फील्ड कहुए बुझिपारे कलम को फील्ड कहुए कौन कलम कलम है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ डैश इज ए सिंपल एरर डिटेक्शन इज ए सिंपल पैरिटी चेक चेक सम आउ आपणकर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये तीन हूँ आपणकर एरर डिटेक्शन मेथड सब सिंपल हूँ सिंपल पैरिटी चेक तापर देखो आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनफॉरमेशन समस्ते जानते बिट बिट आपणकर 4 बिट हेने जाकि गोटे निबल हम 8 बिट हेने जाकि गोटे बाइट हम बुझिपारे सब तो जानते यहाँ सहज प्रश्न तापर देखो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बा प्रोग्राम ताको कौन कहुए सॉफ्टवेयर कौन कहुए सॉफ्टवेयर आउ थे पढ़ीदा ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक टास्क बा कंप्यूटर को ऑपरेट करने आपंकर कौन दरकार ऑपरेटिंग सिस्टम बा सॉफ्टवेयर आपंकर दरकार पड़ी था तापर देखंतु नेक्स्ट प्रश्न व्हाट फंक्शन डज डेटा बैकअप सर्व इंटरनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डेटा बैकअप कौन डेटा बैकअप आपंकर कौन हो बैकअप कौन आपंकर कौन जिनस लॉस हो रिट्राइव कर ये लिखाई देखो टू मेक बैकअप कॉपीज ऑफ क्रुशियल फाइल एंड गार्डेड एगेंस्ट डेटा लॉस हबार से आम कौन करता है डेटा लॉस हबार से आमको रक्षा करता है हुई सर्टकट की यूज टू ओपन द सेव एज पे आप समस्त जानते कौटा F12 कौटा F12 सब जानते 11 F11 हूँ आपंकर चार्ट आपंकर एक्सेल व्यवहार करा जाए बुझिपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन MS Word द सर्टकट की यूज टू इनसर्ट द करेंट डेट पे आप कौन करेंगे सैड हे कौन हे सैड शिफ्ट ऑल्ट एंड डी तापर टाइम पे ऑल्ट शिफ्ट एंड टी मारे आ उभय टाइम एंड डेट पे आप ऑल्ट सहित शिफ्ट सहित एफ मारिपारे कौन मारिपारे एफ मारिपारे तापर देखंतु व्हिच इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल कोड आपनकर TCP/IP तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन दीजी व्हाट रोल डज एनक्रिप्शन प्ले इन मेंटेन द कंप्यूटर सिक्योरिटी एनक्रिप्शन काम हो आपनकर नॉर्मल टेक्स्ट को हाई लेवल टेक्स्ट रे से परिणत करता है ये लिखाई मुझे पढ़ दूसरी आपको देखा जाऊन बाय कन्वर्टिंग डेटा इनटू ए सिक्योर फॉर्मेट डेटा को से सिक्योर फॉर्मेट रे बनै थाए समस्त जानी ये क्वेश्चन आपनकर आगु डिस्कशन कर सारी तापर देखंतु व्हाट इज द इनिशियल नेटवर्क कम्युनिकेशन फास्ट जो आपनकर नेटवर्क कम्युनिकेशन आसला जोटा फास्ट इंटरनेट जोटा आप कहींपारे कौटा अर्पानेट कहींपारे अर्पानेट आपनकर फुल फॉर्म कौन हो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बुझल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ यू टाइप ए वर्ड दैट इज नॉट वर्ड्स डिक्शनरी जो डिक्शनरी आपनकर नाही सेटा आपनकर कौ लाइन हो तले आपनकर रेड लाइन हो ग्रामर रिलेटेड कौन मिस्टेक आपनकर सेटा आपनकर ग्रीन हो बुझिपारे ग्रीन
ଗ୍ରାମାର ହେଇଯିବ। ରେଡ୍ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏଇ ଇନ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଆର୍ ଏଲୋକେଟେଡ୍ ଡିସ୍କ ସ୍ପେସ୍। ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ ସ୍ପେସ୍ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଡି ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ୟୁଜିଂ ଏ ୱାନ୍ ଲୋକେସନ୍ ମେଥଡ଼। ସେଇ ମେଥଡ଼ଟା କ'ଣ? ସେଇ ମେଥଡ଼ଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍କଡ୍ ଏଲୋକେସନ୍। କ'ଣ? ଲିଙ୍କଡ୍ ଏଲୋକେସନ୍ ମେଥଡ଼। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଡର୍ ସାଇଡ୍ ହେବ ଆଇପି ପ୍ୟାକେଟ୍। ଆଇପି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଇପି ଭର୍ସନ୍ 4 ଗୋଟେ, ଆଇପି ଭର୍ସନ୍ 6 ଗୋଟେ। 4ଟା ଆପଣଙ୍କର 32 ବିଟ୍, 6ଟା ହେଇଯିବ 128 ବିଟ୍। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଡର୍ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇପି ପ୍ୟାକେଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଡର୍ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବେ ହେଲା। 60 ହେବ କି 128 ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। 108। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦ କମାଣ୍ଡ ଡାଟ୍ କ୍ଲିୟର ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍। କ୍ଲିୟର ପାଇଁ CLR ମାରିବ। କ'ଣ ମାରିବ? CLR ନା CLS? କ୍ଲିୟର ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍। ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ସ୍କ୍ରିନ୍ CLS ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ CPU। CPUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? CPU ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ALU ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍, ଆଉ CU କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର CPU ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ www ଏ ବୁକ୍ ମାର୍କ ଇଜ୍ ଏ URI। ବୁକ୍ ମାର୍କଟା ଆପଣ ହେଉଛି URI। ସେଇ URIଟା କ'ଣ? URIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର। ଆଉ URLର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର, ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର। ତାପରେ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ C IP ଆଡ୍ରେସ୍। କ୍ଲାସ୍ C IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 192ରୁ 223 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର 255 ହେଉଛି IP ଆଡ୍ରେସ୍ର ଲାଷ୍ଟ। IP ଆଡ୍ରେସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି 255। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ? 1ଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ 128 ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ Aରେ ଯିବ। ତାପରେ 128ରୁ ଆପଣଙ୍କର 128ରୁ 255 ଇଏ ଯିବ କ୍ଲାସ୍ B। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 3 ହେଇଯିବ 92ରୁ 255 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ଏଇଠି 255 ନାହିଁ 223 55 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ। ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ସାଇକେଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା କେଉଁ ଫେଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ? ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଇନିସିଏସନ୍ରେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି can be installed a project yourself from computer hacker institute. Dash can be installed to protect. Dash can be installed to protect yourself from the computer hacker. protect କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ firewall install କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି arrange the following ଏହାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଆଇଟମ୍ ଏପିୟର ଡିମ୍ଲି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିମ୍ଲି ମାନେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥିବ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଗୋଟେ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଝାପ୍ସା ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଏଇଠି ୱାଟର ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ନା ସେଇଟା। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଟା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଥାଏ @ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି OMR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯାଇଥିବ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ MS ୱାର୍ଡ଼ ରନ୍ କମାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ? WinWord EXE। MS ୱାର୍ଡ଼ ମାରିବେନି WinWord ମାରିବେ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ 2 or more ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋସେସିଂ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 21 ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍। ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିଦେଉଥିବେ ଜାଗା
ସେଇ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚରଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଏନକ୍ରିପ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ହାଇଲି ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ବା ସିକ୍योର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ଼। ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାନେ ଆପଣ ଜିନିଷଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖିବେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମୁଲା ପାଲେଟ୍। ଫର୍ମୁଲା ପାଲେଟ୍ର କାମ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ ବନେଇବେ ଆଉ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ, ବନେଇବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। IP ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼। ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼କୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ IP ଆଡ୍ରେସ୍। ଦେଇଛି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଡିଭାଇସ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ IP ଆଡ୍ରେସ୍ଟେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। IP ଆଡ୍ରେସ୍ରେ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେୟାର। ସେ କହୁଛି IP ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲେୟାରରେ ରହିବ। IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେଉଁ ଲେୟାର, ନେଟୱାର୍କ ଲେୟାର। କେଉଁ ଲେୟାର? ନେଟୱାର୍କ ଲେୟାରରେ ଆପଣ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇବେ। IP ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, IP ଭର୍ସନ୍ 4, IP ଭର୍ସନ୍ 6। କାଲି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ହଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ IP ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପାର୍ଟ କୁହାଯାଏ, ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଫିଜିକାଲ ଲେୟାର। ଫିଜିକାଲ ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇବ? ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ହାଫ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ଫୁଲ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ଫିଜିକାଲ ଲେୟାରରେ ପାଇବ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେୟାରରେ ଆପଣ HTTPSଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେୟାରରେ ଆସିବ। ଆଉ ଡାଟା ଲିଙ୍କ ଲେୟାରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍, ଏରର୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା, କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁ ଆସିବ ଡାଟା ଲିଙ୍କ ଲେୟାରରେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବ୍ରାଉଜର ଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ବାଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଉଜର? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆପଣ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ପ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ F8। ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ସୁଡ୍ ବିନ୍ ଟାଇଟଲ୍। ଟାଇଟଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ରୁହେ? ଟାଇଟଲ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼୍ରେ ରୁହେ। କେଉଁ ପାର୍ଟରେ? ହେଡ଼୍ରେ ରୁହେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଫୁଟ୍ ନୋଟ୍ ନୁହେଁ କି ଏନିହ୍ୱେର୍ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ି ସେଇଠି ରଖିଦେବେନି, ବଡ଼ିରେ ବି ରୁହେନି। ଟାଇଟଲ୍ ପାର୍ଟଟା ହେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ରୁହେ, ଇମେଲ୍ ବି ରୁହେ, ଏଥିରେ ବି ରୁହେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ ଇମେଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ବି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏନି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଟାଚ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇମେଲ୍। ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଇକି ଇମେଲରେ କାହାକୁ ପଠାନ୍ତି ବା ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଫାଇଲ୍ ନେମ୍। ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ଟା ଆପଣ ଲମ୍ବା ରଖିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଡସ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଡସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଟୁ ହାଇଡ୍ ଦ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଦ ରିସିପେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇମେଲ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିବା ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେ ଆରାମସେ କରିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ମାନେ BCC, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କାର୍ବନ୍ କପି। ବୁଝିପାରିଲେ? CC କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ଆମେ କାହା କତିକି ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ BCCରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫାଷ୍ଟ PC ବୁଟ୍ ସେକ୍ଟର ଭାଇରସ୍ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିପର ଭାଇରସ୍। ସେଇଟା 1986 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଟ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କ୍ରିଏସନ୍ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ସନ୍ କରିବା ବି ଖରାପ, ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଫେବ୍ରିକେସନ୍ କରିବା, ଗୋଲମାଲ କରିବା, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ମାନେ ବାଧା, ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିଏସନ୍ଟା ଗୋଟେ ଭଲ। ତାପରେ 110 ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଡାଟା ଅର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ମେମୋରି ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମାନେ ତ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଦେବା ନା, ଆଉଟପୁଟ୍ କିଛି ପାଇବା।
ସେଟା ତ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଆଉ ଡାଟାକୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ MS Excel ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଫର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ସିଜ୍ ଡାଇଲଗ୍। ଆପଣ MS Excel ଟେବୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇକି ଏମିତି ଥରେ ଟାଣିଦେଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ରଖିପାରିବ, ଅଧିକାଂଶ ରଖିକି ବି ଆପଣ ଟାଣିପାରିବେ, ଦୁଇଟି ରଖିକି ବି ଟାଣିଦେଲେ 1 2 ଲେଖିଦେଲେ ଟାଣିଦେଲେ 3 4 5 6 ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଫଲ୍ଟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ PC ଆର୍ କନସିଡର୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର୍। ପିସି କ'ଣ? ପିସି ହେଉଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କଟପ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍? ହେଲା ସବୁ 4th ଜେନେରେସନ୍, ହେଲା 4th ଜେନେରେସନ୍। ତାପରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ explicitly designed to hide itself। ହାଇଡ୍ କରିଦେବା ମାନେ ତ ଆପଣ stealth ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ମାରିଦେବେ, stealth ସବୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ 114 ଦେଖିବା, ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ୟାରିଟି ଚେକ୍ ମେଥଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ କଣ୍ଟେନ୍ ଅଡ୍ ନମ୍ବର। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଏଗ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଏଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ୟାରିଟି ଚେକ୍ରେ ସେଇଟା ସବୁ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଲେବୁଲ୍ ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା କେଉଁଠି ବି ଆପଣ ପାଇବେନି, କେବଳ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପାଇବେ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଟିକେ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଆନାଲଗ୍ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନେଇକି ତ ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଇଟା CDAC ବନେଇଥିଲା, ପୁନେ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ CDAC, ତାର ନାଁ କିଏ ଜଣେ ଜାଣିଛ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନ୍ MS Word। MS Wordଟା କ'ଣରେ? MS Wordଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନା। ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିପାରିଲ। କମ୍ପାଇଲରର କାମ କ'ଣ ହେଉଛି? କମ୍ପାଇଲରର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛୁ ସେ ତାକୁ ମେସିନ୍ ବୁଝିଲା ରଙ୍ଗ କରିଦେବ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର କ'ଣ କରେ? ସିଏ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ସିଏ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଝିଲା ବେଳେ ଭାଷାରେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ୍ କରିବ, ହେଲା, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କରିବ। ତାପରେ 117 ଦେଖନ୍ତୁ, କମାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଯେ କମାଣ୍ଡ। ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରେ, ସେଟା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ସେଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଇନ୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ 2 କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଡେଡ୍। ସେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଦୁଇଟାର ତା ନାଁ କ'ଣ? ଜେପିଜି ତ କାଟିବି, ତ ଇମେଜର ଜେପିଜି କାଟିଦିଅ, ଜିଭି କାଟିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ରହିଗଲେ ୱାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ MID। MID ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ, ୱେବ୍ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଭିଜୁଆଲ୍, ୱେବ୍ ଅଡ଼ିଓ ଭିଜୁଆଲ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 119, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଟପୋଲୋଜି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଟପୋଲୋଜିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେସ୍ ଯିବ। ରିଙ୍ଗ ତ ଜାଣିଥିବ, ରିଙ୍ଗ ଏମିତି ରିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ରିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ହବ୍ ଥିବ, ଏକ ସହିତ ସବୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ DNSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସମସ୍ତ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଫର୍ମୱେର୍ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ସବୁ ଆପଣ କେଉଁଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ରୋମ୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ହେଉଛି କିବୋର୍ଡ଼, QWERTY। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ କିବୋର୍ଡ଼ର ଫର୍ମାଟ୍ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କିବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ ନା। ହଉ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆପଣଙ୍କର C++, C ଆଉ C ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ CU ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ ନୁହେଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍। ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ତାର ବର୍ଡ଼ର ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସେଲ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଜଙ୍କ ଇମେଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଜଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ସ୍ପାମ୍। ସ୍ପାମ୍ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ସୋର୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ମେସେଜେସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ପାମ୍। ବୁଝିପାରିଲେ, ସ୍ପାମ୍ରେ ସେସବୁ ରୁହେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟର୍ମ ଇନ୍ ଇମେଲ୍। ଇମେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇସାରିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ସହିତ କେଉଁଟା ରିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏଟା ସବୁ ଜାଣି ନେଇଯିବ। ଆଉ ରିସିଭର ସେଣ୍ଡର ଏଟା ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ ମୋତେ କେତେ ଜଣ କହିପାରିବ, ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି, କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ସିଟ୍କୁ ନେଇକି ୱାର୍କ ବୁକ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ୱାର୍କ ବୁକ୍କୁ ନେଇକି ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 103 ଦ WWW, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ତାକୁ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ-ଲି। ମୋତେ କହିପାରିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ମୋତେ କହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କମାଣ୍ଡ ଇନ୍ MS DOS। MS DOSର କେଉଁଟା କମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏଡ଼ିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେମ୍ ପଟ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି USB ସହିତ। USBର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? USBର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ 106 ଦେଖନ୍ତୁ ଲେୟାର 2 ସୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଲେୟାର 2। ଲେୟାର 2 ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଲ୍ଟିପଟ୍ ବ୍ରିଜ୍। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏରରକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଏଟା ଡିବଗିଂର କାମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ 108 ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାଶ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ଟିଂ ଚିପର ଟେକ୍ସଟ ଟୁ ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ସଟ। ଚିପର ଟେକ୍ସଟ ମାନେ କୋଡେଡ୍, ମାନେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଟେକ୍ସଟ, ମାନେ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ଆପଣ ଚିପର ଟେକ୍ସଟ କହିବା, ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ କରିବାକୁ ଡିକ୍ରିପ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ଚିପର ଟେକ୍ସଟ କରିବାକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 109 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲେୟାର ଅଫ୍ TCP IP ମଡେଲ୍। ଯେଉଁଟାକି OSI ମଡେଲର କେଉଁଟା ଲେୟାର ନୁହେଁ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେୟାର କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନଥାଏ, ଫିଜିକାଲ ଲେୟାର, ନେଟୱାର୍କ ଲେୟାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେୟାର ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି CIAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବିଲିଟି। କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଭେଲେବିଲିଟି। ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ରୋଲ୍ ଡଜ୍ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ୟାଚ୍ ଏତିକି ଡେଟ୍, ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ୍ କଲାବେଳେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନମ୍ବରଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ MS Word। ନମ୍ବରଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେଲେ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କଲ୍, CAL। ସି ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅଲ୍ଟ ଏଣ୍ଡ L ମାରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 113 ଡ୍ୟାଶ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଦାଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ମସିନ୍ସ। ଗୋଟେ ମସିନ୍ ବନେଇବା ଦାଟ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦାଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡୁ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେମିତି କରିପାରେ ସେ ସେମିତି କରିପାରିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାଶ୍ appear at the bottom of the Excel window। ଏକ୍ସେଲ ୱିଣ୍ଡୋର ୱାର୍କସିଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ତଳେ ଆସିବ। ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ, ନେମ୍ ବକ୍ସ, ଫର୍ମୁଲା ବାର୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଇବ, ଟାଇଟଲ୍ ବକ୍ସ ସବା ଉପରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ VGAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏରେ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଓଭର ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ତାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଇ ଟ୍ରେଡିଂ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡୁ ୟୁ ଚୁଜ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତା ସହିତ ସର୍ଭର ନେଟୱାର୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାରିବେ 2000, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଭର୍ସନ୍ 2000। ବୁଝିପାରିଲେ। କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭର। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡେରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍
ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ WWW ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍। WWWର ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାଇଡ଼ ୱେବ୍। ଆଉ WW ଚାରିଟା ଡବଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଚାରିଟା ଡବଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡବଲ୍ଟାର କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ରାଇଟିଂ କରିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଡ଼ିଂ କରିବା ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା, ହୁଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କି ଉଡ୍ ୟୁ ପ୍ରେସ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଦ ହେଲ୍ପ। ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣ F1 ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ 22 ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଉ ଆର୍ ଦ ଡାଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍। ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ର କଲମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ରହିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏ ଟୋକନ ରିଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାଶ ଟୋପୋଲୋଜି that send data in one direction throughout a specified number of location by using a token। ଟୋକନ୍ ନେଟୱାର୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାରିବେ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟରରେ ସେଇଟା ସବୁ LAN ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପାନ୍ ଜାଣିଥିବେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆସିବ ୱାୟରଲେସ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କରେ। ମାନ ହେଇଯିବ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ୱାନ୍ର ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ allow you to create your email from anywhere। ଆପଣ ଇମେଲଟାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। କେଉଁଠି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, କାହା ଥ୍ରୋରୁ, ୱେବ୍ ମେଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ୱେବ୍ ମେଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଆଉ ଇମେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟଲୁକ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା 125, ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ମାରିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, URL, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର କହିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ବେସିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସଚ୍ ଏଜ୍ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ଟାସ୍କ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରିଥାଏ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ କରିଥାଏ, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟୁଲ୍ ବାର୍। କେଉଁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ରେ ଆପଣ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବଟନ୍ ପାଇଯିବେ। କେଉଁ ମେନୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ମାରିଥାନ୍ତେ ହୋମ୍ ମେନୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟୁଲ୍ ଆପଣ ମାରିବେ ଫର୍ମାଟିଂ ଟୁଲ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ର କାମ କ'ଣ ନୁହେଁ, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ର କାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ରୋସେସିଂ କରିପାରିବ, କାହିଁକି CPU ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କିଛି କରିପାରିବନି କି ହାର୍ଡ଼ୱେର୍, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିସି ମାନେ କ'ଣ, ସିସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବନ କପି, ବୁଝିପାରିଲେ, କାର୍ବନ କପି। ଆଉ BCC ଗୋଟେ ଅଛି, BCC କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ ହେଲା। ଯଦି ସିରିୟସ୍ ଆପଣ ଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯେତିକି ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଇମେଲ୍ ମେସେଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି କଣ୍ଟେନ୍ ଦ ସେଣ୍ଡର ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମେଲ୍। କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ହେଡର। କିଏ ହେଡରରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଥିବେ, କେଉଁଟାର ହେଡରରେ ପାଇଥିବେ। ସିଗ୍ନେଚର ତ ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ, ବଡ଼ିରେ ତ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିବା କଥା ଲେଖନ୍ତି, ସବଜେକ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ସେ ବଡ଼ି ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 106, ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲସ୍ ଡାଟା ଇଭେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ପାୱାର ଇଜ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଯିବ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ମୋବାଇଲ ହେଇଯିବ କି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଡାଟାକୁ ଲସ୍ କରେ ନାହିଁ, କିଏ କରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରାମ୍, ଫ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଯିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଡାଟା ଥିବ, ପାୱାର ଚାଲିଗଲେ ସେ ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ିଫାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରକୁ। କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ, ମଡ଼ିଫାଏ କରିଥାଏ, ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତି ଦେଇଛି ଆଇଦର ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍। ଏ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କଥା ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଆପଣ ମାରିବେ ହ୍ୟାକର। କିଏ ହ୍ୟାକର।
तापर नेक्स्ट देखंतु डैश शॉर्टकट की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल ग्राफिक एंड टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऑल पाई आपण ऑल मारिबे कंट्रोल सी कॉपी पाई मारिबे कंट्रोल जी गो टू पाई आपण मारि पारिबे हैला तापर 109 देखंतु व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब सर्वर कौन कहल सर्वरटा हूँ आप गोटे होस्ट रंग काम करे है सेटार सब प्रकार इनफॉरमेशन आपड़ से पाइपर देखो ताले पूरा तार प्राइमरी फंक्शन हो होस्ट वेबसाइट एंड एप्लिकेशन सब सीटी आपंकर पाइज तापर नेक्स्ट देखो डे द सिंगल डॉट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन जो सिंगल डॉट को आप पिक्सेल बोली कहींपारे सेल आपंकर MS एक्सेल बेसिक यूनिट को आप सेल कहींपारे बुझिपारे तापर देखो 111 व्हाट इज द पर्पज ऑफ कुकीज माने देखो आपन जो वेब ब्राउजर गोटे कुकीज थाए तार काम हूँ आपंकर जी वेब एक्टिविटी सी नजर रखी थाए ट्रैक करें बुझिपारे देखो ये ट्रैक यूजर प्रिफरेन्स एंड एक्टिविटीज आपन जहाँ सब करूँ खराब कि भल कम जहाँ करूँ सब ट्रैक कर रखिए के कुकीज तापर 112 देखो द सर्टकट की टू प्रिंट आप मारिपारे कंट्रोल पी डी काम कौन फंट आउ एर सिलेक्ट ऑल बी हूँ आपंकर बोल्ड यूज होता है तापर नेक्स्ट देखो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वाईफाई राउटर काम कौन राउटर कौन करता है आपंकर नेटवर्क सहित कनेक्ट करता है बुझिपारे देखो स्थानीय नेटवर्क को अन्य स्थानीय नेटवर्क किंबा इंटरनेट सहित आपंकर कनेक्ट करता है देखो ये कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू अदर लोकल नेटवर्क और टू द इंटरनेट सहित कनेक्ट करता है कि वाईफाई राउटर बुझे तापर देखु 114 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन जानते मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मत कहतु पान फुल फॉर्म केत जन जान कमेंट रे लिखो है तापर देखु नेक्स्ट देजी डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन डेटाबेस आप डेटा को रो एंड कलम रे आप रखिपारे रो को कौन कहुए रो को आपणकर कौन कहुए मत कमन कमेंट रे लिखो है आप कलम को कौन कहुए भी कमेंट रे लिखो तापर नेक्स्ट देखो 116 व्हाट डज एब्रिविएशन एसएमटीपी आपंकर एसएमटीपी काम कौन जान सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हूँ तार हो एब्रिविएशन तार काम हूँ मेल को रिसीव करवा एंड सेंडिंग करिवारे काम देता है बुझे तापर देखो व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंटरनेट फायरवेल पर्पज कौन फायरवेल मान हूँ गोटे सिक्योरिटी जिनस गोटे बुझे एनश्योर सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन को सिक्योर से करता है तापर देखो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर माने जड़े पर्सन ताको व्यवहार करें मल्टी यूजर माने मल्टीपल पर्सन ताको व्यवहार करें एट ए टाइम क्वेश्चन देखो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allows only one user तापर while the multi यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम allow multiple यूजर साइमल्टेनियस माने एका समय रे तापर हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 119 हूँ द फॉलोइंग इज ए नॉन भोलाटाइल किए भूलिबो नाही हार्ड डिस्क ड्राइव आपनकर भूलिबो नाही बा सेकेंडरी मेमोरी आपनकर भूलिबो नाही भूली जिवे के माने RAM और कैचे मेमोरी माने भूली जिवे माने भोलाटाइल इन नेचर तापर 120 देखु एंटीभाइरस कौन एंटीभाइरस तो गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर भाई एंटीभाइरस गोटे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट देखु नेक्स्ट इज कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्वाइस द साइज ऑफ ए4 साइज डबल किए ए3 हूँ ए4 डबल हो सॉफ्टवेयर माने कौन सॉफ्टवेयर माने हूँ इन कंप्यूटर व्हाट डज द फ्रेज सॉफ्टवेयर माने कौन सॉफ्टवेयर माने हूँ प्रोग्राम्स एंड एप्लिकेशंस कौन प्रोग्राम्स एंड एप्लिकेशंस तापर नेक्स्ट देखु which of the following software application would be the most appropriate for the performing numerical and statistical calculation ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ବା MS Excel ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଡେଟାବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର MS Accessର କାମ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ
What the role of a regular software update? ରେଗୁଲାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବାର ରୋଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? କେଉଁ କାରଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଫିକ୍ସିଂ କରିବା, ସିକ୍ୟୁରିଟିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଭର ଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେସନ୍। କାହାର ଡେଫିନେସନ୍? ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍। ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହୋଇଥାଏ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ବିଟୱିନ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଭର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିଦେବେ, ତାକୁ କେଉଁ କପି କୁହନ୍ତି? ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆଉ ସଫ୍ଟ କପି କ'ଣ? ସଫ୍ଟ କପି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ସଫ୍ଟ କପି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ କପି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଏରର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବାଇ ଏ କମ୍ପାଇଲର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପାଇଲର? କମ୍ପାଇଲର କ'ଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କନଭର୍ଟ କରେ ଇଜିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଝିପାରିଲା ଭଳିଆ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର। ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ବି ସେଇ କନଭର୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ୍ କରେ, ମାନେ ୱାନ୍ ପରେ ୱାନ୍ ସିଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ସିଏ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଦ ଏରର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବାଇ କମ୍ପାଇଲର। କମ୍ପାଇଲର ଯେଉଁ ଏରର୍ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଏରର୍ କହିବେ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍। କେଉଁ ଏରର୍? ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଏରର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସିଭିଂ ଲେଟର। ସେଣ୍ଡିଂ ରିସିଭିଂ ଲେଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ବା ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଇମେଲ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଇମେଲ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କେତେଜଣ ଜାଣିଛ? କେତେଜଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛ? ଏକ୍ସପେରେଣ୍ଟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ 104 ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର MICR ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ ହେବ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ରିଡ଼ର। ଇଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡ଼ର ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ MICR ମେନଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କେଉଁଠି? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ସବୁ ଗାର ଥିବ ହେଲା, ତାକୁ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଡ଼ିଟ୍ସ? ଅଡ଼ିଟ୍ସର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଅଡ଼ିଟ୍ର କାମ କ'ଣ? ଅଡ଼ିଟ୍ର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭଲନେରାବିଲିଟିଜ୍। ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଭଲନେରାବିଲିଟିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବ। ଯେ ଅଡ଼ିଟର ସେ କ'ଣ କରିବ? ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଭଲନେରାବିଲିଟିକୁ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମ ISP କହିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବୋଲି କହିବା। ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ୍ ଏମାନଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଇଯିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଜେନେରେସନ୍? କେଉଁ ଜେନେରେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିଥିଲା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5th ଜେନେରେସନ୍। କାଲି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, କେହି ଜଣେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାର୍କିଟ୍। ମୋତେ କେତେଜଣ କହିପାରିବେ 4th ଜେନେରେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା? 4th ଜେନେରେସନ୍ରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ PC। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯିବେ। କେଉଁଟାରେ ଯିବେ? ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହାକୁ CDAC ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାହାର କରିଥିଲା, ତାର ନାଁ କ'ଣ? ତାର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼? କେଉଁଟା ଏରର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇକ୍ଲିକ୍ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ଚେକ୍ ଏଟା ହେଇନଥାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ସାଇକ୍ଲିକ୍ ରିଡଣ୍ଡାନ୍ସି ଚେକ୍ ଥିବ, ଏଇଟା ସାଇକ୍ଲିକ୍ ରିଡଣ୍ଡାନ୍ସି ଚେକ୍ CRC ସିଏ କରେ। ପ୍ୟାରିଟି ଚେକ୍ ବି କରେ, ଆଉ ଚେକ୍ ସମ୍ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍? ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେ ରିଡ୍ କରେ ବି ଆଉ ରିଆକ୍ଟ ବି କରେ। ସେ କ'ଣ? ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିବ। ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, RTOS। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍। ଭାଇରସ୍ କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରସ୍ ପଚାରେ ଡର୍ମାଟ ଫେଜ୍। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଟିକେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡର୍ମାଟ ଫେଜ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଟ୍ରିଗରିଂ ଫେଜ୍ ଆସିବ,
तापर एजुकेशन तापर एंकु आपण सजेबे सजे कोडा हबो प्रथम आपनकर डोरमाट आसीबो तापर से प्रोपेगेट करिवो तापर ट्रिगर हबो तापर एजुकेशन हबो तापर नेक्स्ट देखंतु कोन देजी इन एक्सेल डैश अलाउज यूजर टू ब्रिंग टुगेदर कॉपीज कॉपी को अपन टुगेदर करिवे एई वर्ड को सब आपण माने मार्क करନ୍ତୁ टुगेदर करिवे कॉपी ऑफ वर्कबुक टुगेदर करी आपण मर्ज करि परिवे कोन करि परिवे मर्ज तापर नेक्स्ट देखिबा फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायरवॉल कौन पे व्यवहार करा जाए फायरवॉल आपनकर अनऑथराइज्ड एक्सेस भाइरस फाइरस किसी मारिबेनी अनऑथराइज्ड एक्सेस देखा जाउन तो कहि दउची मन रखिबे फायरवॉल आपनकर अनऑथराइज्ड एक्सेस को रे काम करता है 114 देखंतु डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर सेंडर रिसीवर इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफर होता है ताको आपण इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करिवे कोन कहिबे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज नेक्स्ट देखंतु व्हिच द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 MB ऑप्शन सब उडी होइजी और मते कहि देबे आपण 1 MB टा का सहित समान 1 MB आपणकर का सहित समान मते कमेंट रे जणेबो तापर 116 देखंतु ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड टू बेस्ट टू वर्ड प्रोसेसर माने MS वर्ड कहि पारे आपण तार काम कोन टाइप ए स्टोरी प्री पेंट काम दउनी ड्रॉ भी ए सब हबो किंतु तार मेन यूज हो जा आपनकर टाइप ए स्टोरी हैला तापर देखंतु हुज स्टेटमेंट अबाउट थ्रेड इज ट्रू एटा सब देखुछन ना को भले प्रश्न किछटा पके दउछंती तो थ्रेड्स देखंतु इच थ्रेड बिलोंग टू एक्जेक्टली वन प्रोसेस सिंगल प्रोसेस रे आपनकर थ्रेड सब बिलोंग करते सिंगल प्रोसेस रे वन प्रोसेस एटा आपण मन रखिबे इच थ्रेड बिलोंग टू एक्जेक्टली वन प्रोसेस तापर 118 देखंतु हुज द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क तार ऑप्शन टिके उडी आइछि हमें आगु जिबा when computer users dash a document they change its appearance document को जतले एडिट करिवे एडिट जतले होता है तार appearance ता हम चेंज करते हैं एडिट अछि एडिट तापर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न करेंट डेट एंड टाइम पे आपण नाउ फंक्शन मारि पारे नाउ फंक्शन मारिबे टुडे फंक्शन ला आपनकर कोन आसीबो टुडे फंक्शन ला आपनकर कोन आसीबो मते कमेंट रे जणेबो हला टुडे फंक्शन रे आपनकर डेट आसीबो कि मते कहबे हला तापर नेक्स्ट देखंतु 121 स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मेसेज ईमेल मेसेज जो स्टोरेज हुए सेटा को आपण मेल बॉक्स कहबे इनबॉक्स जति मेसेज आसीबो सेटा सब इनबॉक्स रे रहबो आपण जदि सेंड करिवे सेटा कोन इनबॉक्स रहबो से रहबो ना सेटा सेंड बॉक्स रहबो ताले मते कोन ईमेल जो मेसेज स्टोरेज एरिया ताको मेल बॉक्स बोली कहा जाता है बुझिबले तापर देखंतु एडी देजी यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी रे जो हेडर थाए कोन हेडरटा आपनकर केते बीट आपनकर 80 बाइट्स होता है अब बा 64 बीट आपन कहि परिबे 64 बीट्स कहि परिबे नने 80 बाइट हेडरटा कोन 80 बाइट सहित समान तापर देखंतु व्हिच प्रोटोकॉल आर यूज्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट ओवर डायल अप कनेक्शन ला को प्रोटोकॉल काम करे ट्रिपल पी और स्लीपी ट्रिपल पी होची पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल स्लीपी होची सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल बुझले तापर देखंतु 24 नंबर देछि आपनकर व्हिच शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू ब्रेक ले आपण को शॉर्टकट की मारिबे आपण मारिबे शिफ्ट एंटर एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर आपण मारि परिबे कॉलम को ब्रेक करे पय नेक्स्ट देखंतु प्रोग्राम दैट आस्क सर्वर्स फॉर सर्विस प्रोग्राम दैट आस्क सर्वर को जो प्रोग्रामटा पचारे किसी सर्विस दवा पाई से किए सी होचंदी आपनकर क्लाइंट्स के डीएसएल व्हाट इज डीएसएल समस्त जानथिबो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या होच कोन या होच आपनकर इंटरनेट कनेक्शन ला गुटे मीडियम या होच आपनकर वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन एथिरे होइता हैला आ आपन जानथिबे डायल अप कनेक्शन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जोटा कि डीएसएल कनेक्शन केबल कनेक्शन आ आपन ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन एगुड़ा सब वायर्ड रे आपनकर आसीबो आ वायरलेस कनेक्शन कोडा आसीबो
वाईफाई आसଯିବ सैटेलाइट कनेक्शन एटा सब आसଯିବ ହେଲା। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is not usually file extension of a DOS DOS disk operating system रो आपणकर कोटा फाइल एक्सटेंशन नुहे EXE आपणकर होता है BAT ब्याच फाइल को जाए आउ .com होता है किंतु .o बा जीरो यहाँ आपणकर किसी एक्सटेंशन न थाए बुझिपारे। तापर देखंतु which among the following is not a mobile operating system मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कोटा नुहे सफारी आप जानते हैं गोटे इंटरनेट एक्सेस करने गोटे ब्राउजर कार एप्पल सफारी कार एप्पल इंटरनेट एक्सेस गोटे ब्राउजर बुझिपारे किंतु आउ ये ब्लैकबेरी एंड्रॉयड एंड सिम्बियन यहाँ सब आपंकर हो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बुझिपारे। तापर नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपंकर कौन यूज होता वैक्यूम ट्यूब यूज होता सेकेंड आपंकर कौन होता मत कमेंट रे जनईदेवे सेकेंड जनरेशन रे आपंकर कौन कंप्यूटर रे यूज होता आ इंटीग्रेटेड सर्किट जोटा कि आपंकर थर्ड जनरेशन आसो बुझिपारे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मत आप कहे सेकेंड जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन रे कौन सब टेक्नोलोजी व्यवहार होता बुझे। तापर नेक्स्ट देखंतु तो टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर ए कॉमन मीडियम गोटे मीडियम रे आपण कौन करेंगे सिग्नल को साइमल्टेनियसली पठे पारे कौटे मल्टीप्लेक्स आप पठे पारे बुझे जमी आपंकर मोबाइल हो एपाखर भी कहले से पाखर जी कौन भी शुणी आप एट ए टाइम बुझिपारे। तापर देखा 106 which one is considered to be the antivirus software antivirus आपणकर कैस्परस्की हो मैकपी क्विकहिल हो आंसर होकर ऑल ऑफ द एबव। काली गोटे आपणकर ओएसआई मॉडल गोटे क्वेश्चन आसाला सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड मल्टी डुप्लेक्स जोटा कि आपणकर कौ लेयर रे आसे मते कमेंट रे केत जण जणई पारिबो जे माने काली वीडियो देखथिबे से माने कहि पारिबे हैला 7टी लेयर मु काली आपन जणईथिली जदि न देखथिबे वीडियो आपन देखि पारिबे बुझिपाले। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि IBM 1401 चारटा डिजिट को आम बाहर करता दुई दुईटा डिजिट आम करदे ताने एमती कर मन रखिपारे 1401 हूँ आपंकर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर बुझे। तापर देखंतु हायर डाटा इज स्टोर्ड इन फ्लॉपी डिस्क रे आपंकर डाटा सब कौटी स्टोर होता है एमती सब भाग होता है डाटा आपन कौटी स्टोर होता है ये आप जो ट्रैक्स ये जो ट्रैक रे आपंकर डाटा सब स्टोर होता है बुझिपारे ट्रैक रे स्टोर होता है सेक्टर मारिबेनी ट्रैक। तापर देखंतु हुई जे शॉर्टकट की यूज टू बोल्ड हाइलाइटेड टेक्स्ट गोटे टेक्स्ट को आपन बोल्ड करने कंट्रोल बी आप मारिपारे एस आपंकर सेव पे मारिपारे सी हूँ कॉपी बी हूँ प्रिंट पे मारिपारे बुझिपारे ना ना। हाँ ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन ऑफिशियल ईमेल हैड टू बी सेंड बट सम एरर वेयर एनकाउंटर्ड आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द ईमेल एड्रेस इज इनकरेक्ट ताने एक्चुअल ईमेल एड्रेसटा कौटा आप समस्त जानते समस्त तो अच्छी आप सब जानते। हाँ नेक्स्ट देखो व्हाट पार्ट डज कंप्यूटर सिक्योरिटी यूजर अवेयरनेस प्ले कौटा प्ले आपंकर कंप्यूटर सिक्योरिटी कौन करता है ये प्रिवेंट मालवेयर अटैक बुझिपारे ये प्रिवेंट मालवेयर अटैक। तापर क्वेश्चन देजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट आपंकर फास्ट इंटरनेट आप जानते अर्पानेट फुल फॉर्म कौन हो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एर एडवांस आर रिसर्च प्रोजेक्ट एर एडवांस नेट्र नेटवर्क बुझिपारे आपको यहाँ देखा जाऊ न मुझे कहीदे आप भल कि मन रखुए है। देखो 13 नंबर व्हिच लेयर इज बेस्ट सुइटेबल फॉर सिंक्रोनाइज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एरर को डिटेक्शन करेक्शन कोटा करबा आपनकर डाटा लिंक लेयर है आप जानते प्रथम फिजिकल तापर डाटा लिंक तापर एप्लिकेशन एमती आपनकर उपरको आहरी 7टा अच्छे क्यों मैंने 7टा जाच मत केवल एमती खाली फास्ट लेटर रे आपन कमेंट रे जनातु है आ मत कहे हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल रे कोटा आसे मत कमेंट रे जणै पारिबो। तापर देखो स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन ppm
ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି PPMର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ପେଜ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍। ପ୍ରିଣ୍ଟ ପର୍ ମାରିବେନି, ପେଜ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ମାଲୱେୟାର ମାନେ କ'ଣ? ମାଲୱେୟାର ହେଉଛି ମାଲିସିୟସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 116 ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏକ୍ସେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କନକାଟ୍ ମାରିପାରିବେ। କ'ଣ ମାରିପାରିବେ? କନକାଟ୍। ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେବେ, କନକାଟ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଣ୍ଟର ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କମ୍ବାଇନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନପୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଥ୍ରୁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍। CTR ମାନେ ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଲାଇଟ୍ ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ 101 ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ଭିଣ୍ଟ ସର୍ଫ। କିଏ? VINT ଭିଣ୍ଟ ସର୍ଫ ହେଲା। ଭିଣ୍ଟ ସର୍ଫ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 102। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଫିସିଂ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଫିସିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମାନିପୁଲେଟିଭ୍ ଆଟେମ୍ପଟ୍ସ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟାଇବେ ହେଲା। ତାପରେ 103 ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଫ୍ ଏନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଇନ୍ ଏ ବସ୍ ଟପୋଲୋଜି କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ? ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିବ, ତା ଉପରୁ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ତ ହେଉଛି ବସ୍ ଟପୋଲୋଜି। ଦେନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାବୁଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଦେମ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କେବୁଲ୍। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ କେବୁଲଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକବୋନ୍ କହିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି। ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର 155 କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 105ରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମିନିମମ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜୁମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଇନ୍ MS ଅଫିସର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 500, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ହେଲା ଜୁମ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ରୋଲ୍ ଡଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରାନେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? କ'ଣ? ଫେଲିସିଟେଟ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେ। ହଉ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମାଲିସିୟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡୁ ନଟ୍ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି। କିଏ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବନି? ଟ୍ରୋଜନ୍ ହର୍ସ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରସ୍ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରେ, ୱର୍ମ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରେ ହେଲା। ତାପରେ 108 ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ? ନେଟୱାର୍କିଂରେ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଯିବ? ନେଟୱାର୍କିଂରେ ସିଏ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ MICR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। MICR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କେତେ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରୁଛ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡିଫଲ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲରେ କେଉଁ ଭ୍ୟୁ ଥାଏ? ଏକ୍ସେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଥାଏ। ଅଟୋ ଭ୍ୟୁ, ୱାର୍କ ଭ୍ୟୁ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଏକ୍ସେଲଟା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ABC କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ABC କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଣ୍ଟର କିଏ? ଜନ୍ ଭିନସେଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲିପ୍ ବେରୀ ହେଲା। ତାପରେ 112 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ବେସିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଭାଇରସ୍ ମିନ୍। ଭାଇରସ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଥାଏ ଆପେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି
ए हार्मफुल प्रोग्राम दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ है जदि देखा जाऊ नथिबो मु कहूची आपण ताको टिके सुनि परिबे है। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द फास्ट पार्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस रे प्रथम पार्ट को आपण जानिथिबे ताको आपनकर नेटवर्क पार्ट को जाय आ सेकंड पार्ट को आपनकर होस्ट एड्रेस को जाय। एटी मोटे आईपी एड्रेस मन कर उठे लिखि दउछ हैला एमती उठे लिखि दउछ आईपी एड्रेस टे एमती लिखि देली फास्ट जो तीनटा अछि एको आपनकर नेटवर्क एड्रेस को आजियो आ लास्ट जो गोटे अछि सेटा आपनकर हे जिवो होस्ट एड्रेस बुझिबाले होस्ट एड्रेस। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन द लैंग्वेज ऑफ ईमेल बीसीसी को बीसीसी आपण जानथिबे ब्लाइंड कार्बन कॉपी आ उटे अछि सीसी सीसी कोन होछि कार्बन कॉपी। देखंतु बीसीसी रे होछि काम होछि आपण गुटे ईमेल को 5-6 जन के मैक्सिमम लोक को आपण सेंड करछंती जदि आपण बीसीसी देखि सेंड करिवे आपण जो अन्य मानक पठेइथिबे ईमेल एड्रेस तांको डिटेल्स कहीं जानि परिबे नै किंतु तार ऑपोजिट होछि आपनकर कार्बन कॉपी बुझिबाले। नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट पैराग्राफ इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट रे आपण जे टाइप करन लेफ्ट आउट टाइप हो जाए ना राइट आउट लेफ्ट आउट टाइप हो जाए तापर आपण तार चेंज करथांती अलाइनमेंट पर आपण चेंज करि परिबे किंतु आपनकर स्टार्टिंग होइता डिफॉल्ट रे आपनकर लेफ्ट अलाइनमेंट रो आरंभ होता है। नेक्स्ट देखंतु व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस स्टेट्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम रो डिफरेंट प्रोसेस आपण करबे आपण न्यू रु किछि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिवे ताकू रेडी करिवे तापर रनिंग करिवे किछि समय वेट करिवे तापर से आपण प्रोग्राम रे टर्मिनेट हेइ थाए तापर आपण आउटपुट पाइ थाए बुझिबाले एमति आपण मन रखिबे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 106 हुज द फॉलोइंग नंबर इज बाइनरी। बाइनरी आपण समस्त जानिथिबे 0 और 1 को आपण बाइनरी बोली कहि थांती बुझिबाले। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखंतु व्हाट प्रोटोकॉल इज मोस्ट टिपिकली यूज्ड टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट। सर्वर रु क्लाइंट जो रिसीव होता है रिसीवटा को आपण कहि परिबे का माध्यम होता है पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 द्वारा आपनकर होता है। ये देखंतु एचटीटीपी आपण समझ जानथिबे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ एफटीपी होछ आपनकर फाइल ट्रांसफर करिया आपनकर व्यवहार थाए आ एचटीपी रा फुल फॉर्म के जन जानिचो कमेंट रे हमको जणै पारिबो बुझिले नहले लेखिबो मु कमेंट रे जणै देबी। तापर 108 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अलाउड टू द यूजर टू सी हाउ द फाइनल प्रिंटेड मटेरियल विल अपियर। आपण गोटे डॉक्यूमेंट को टाइप कर दैछंती आपण देखिया चाहूछंती ताहा प्रिंट कले केमिति कोन देखा जिवो केमि देखिबे आपण प्रिंट प्रीव्यू को जाय के आपण देखि परिबे। प्रिंट प्रीव्यू कोड थाए आपनकर फाइल मेनू रे पाई जाई परिबे। तापर देखंतु 109 देछि व्हिच लेयर इन ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल ले केते लेयर मते कमेंट रे जणेबो। देखंतु तापर कोन देछि व्हिच लेयर इन द ओएसआई मॉडल हेल्प टू डिफाइन डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड। कौथिरे आपण सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को लेयर रे आपण पाइ थाए एते बड़ प्रश्न रो माने होछि आपण सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को लेयर रे पाइ थाए। आपण जानिथिबे आपनकर 7टा लेयर एमती आपनकर 7टा लेयर फिजिकल नेटवर्क डेटा लिंक ट्रांसफर सेशन प्रोग्राम एमती आपनकर रछि 7टा लेयर बुझिबेले। ए जो आपनकर सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ए होछि आपनकर फिजिकल लेयर आपण पाई परिबे बुझिबेले। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एक चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करिया पय आपनकर अंडरलाइन करिया पय आपनकर एडी क्वेश्चन टिके एपर सब हेछि किंतु क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन मु कहि दोछि ऑप्शन सब भूल अछि एटार एक्चुअली होछि जे आपन गोटे टेक्स्ट को अंडरलाइन करिया पय को शॉर्टकट की व्यवहार करथांती मते कमेंट रे जणे हला सहज आपन जणे पारिबे। तापर देखंतु व्हिच इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग पय आपण सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपण व्यवहार करिबे। एफटीपी आपण तो जानथिबे डीएनएस कोन डोमेन नेम सिस्टम एचटीटीपी मु एही कोइ की आइले। तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोन आमे टिके
सिक्यूरीटी टिके आउ टिके मॉडिफाई करदेबा एक्स्ट्रा लेयर आमे दबा ये लिखाई देखो प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्यूरिटी फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन टू फैक्टर माने आमर ऑथेंटिक थिला सिक्योर थिला किंतु आमे ताकू आउ टिके अधिका लेयर विशिष्ट आमे सिक्यूरीटी दबा हला कहूँ आपण शुणी पारे टे देखिए देखा जाऊ देखो प्रोवाइडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्यूरिटी फॉर यूजर आइडेंटिफिकेशन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्यूरिटी आपण दे थांती टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रे बुझले तापर देखो देजी इन कंप्यूटर सिक्यूरिटी व्हाट डज द फ्रेज एनक्रिप्शन मीन एनक्रिप्शन हूँ आपणकर कन्वर्टिंग डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट आमे डाटा जहाँ देता सिक्योर फॉर्मेट रे आपण आमे चेंज करिबा सिक्योर फॉर्मेट करिबा एनक्रिप्शन हूँ आपणकर सिक्योर फॉर्मेट रे डाटा को आमे बनेबा बुझिले तापर देखंतु 14 नंबर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड द टेक्स्ट को जी होल्ड करे आपण मार दे टेक्स्ट होल्डर किंतु नुहे गोटे प्लेस होल्डर थाए से प्लेस होल्डर रे आपण टेक्स्ट सब ऐड करते प्लेस रे आपण टेक्स्ट लिखिबे हला तापर देखंतु व्हाट इज द शॉर्टकट कि टू इंसर्ट करंट डेट पई कंट्रोल सहित आपण प्लस व्यवहार करि परिबे कंट्रोल प्लस और टाइम पई कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस सेमिकोलन आपण व्यवहार करि परिबे हला सेमिकोलन नॉन डबल डॉट सही गोटे की रे आपनकर ऊपर तळ हेकी लेखा जाय थाए हला तापर देखंतु एट देजी व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस इन नेटवर्किंग आईपी एड्रेस होची आपनकर आइडेंटिटी कार्ड हमर सिस्टम रो आइडेंटिटी कार्ड आकार ताको व्यवहार करदा आईपी एड्रेस कोन जी आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए इंटरनेट आपण कोन होची ताको आइडेंटिटी कार्ड बन परिका आपण मन रखि परिबे नेक्स्ट देखम देजी द माउस वाज इन्वेंटेड बाय समस्त जानथिबो तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 118 दीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसटा कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसटा हूँ आपंकर कौन हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट दीजिए व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क डज ब्लूटूथ रिप्रेजेंट ब्लूटूथ आपंकर कौन ये सब प्रश्न प्रत्येक एग्जाम रिपीट होपण ये मुझे शिफ्ट देखी से भी जानीपारे वो ट्रिपल एस अलग एग्जाम वो डबल एस अलग एग्जाम भी आप दौथे आप भी निश्चित जानीपे है ब्लूटूथ कौन होकर वायरलेस सब जानते वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है W1 अब मैन जानते मेट्रो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपंकर 1 हूँ वाइड एरिया नेटवर्क है तापर 120 देखंतु ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन आईफोन समस्त आप जानते iOS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड सिम्पियन एटा सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आपंकर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तापर देछि आपंकर क्रसरटा कौन क्रसर कौन किए कहीपर क्रसर हूँ आपंकर गोटे पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस बुझिपारे तापर देखंतु व्हाट इज द रोल ऑफ एन प्रॉक्सी सर्वरटा कौन आपंकर सर्वर गोटे अल्टरनेट आप कहीपर प्रॉक्सी सर्वर काम हो कंट्रोल एक्सेस टू द वेब कंटेंट बुझिपारे आप यूजर तापर आपंकर प्रॉक्सी तापर आपंकर इंटरनेट प्रॉक्सी हूँ आपंकर इंटरमीडिएट आकार गोटे काम करता है बुझिपारे प्रॉक्सी कौन करता है कंट्रोल करता है एक्सेस टू वेब कंटेंट वेब को आम कंट्रोल करने व्यवहार कर तापर देखंतु एएलयू कौन दीजिए एएलयू तो आप सब जानते एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आप जानते सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सब पार्ट सीयू कंट्रोल यूनिट ता सहित एएलयू एम सब पार्ट आउ आपंकर सीपीयू रजिस्टर थाए कि न थाए मत जनइबे रजिस्टर थाए कि न थाए मत जनइबे है तापर देखंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी राम सब जानते डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गोटे आपंकर अच्छे एस राम हूँ आपंकर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आ एस फॉर आप स्पीड मन रखिदेव कौन स्पीड ये जो एस रामटा आपंकर स्पीड थाए या रिफ्रेश आपंकर कम बहुत कराए न कहले भी न करें भी रिफ्रेश चलीज किंतु डायनामिक रैम को आपंकर लगातार रिफ्रेश करने को पड़ता है
तापर देखंतु व्हाट इज एन ईमेल क्लाइंट ड्राफ्ट फोल्डर। ड्राफ्ट कौन आपन गोटे ईमेल टे लिखुचंती तापर आपन बैक करी पळे गले से जो आपन जहाँ लिखिथिबे सेटा कोटार सेव हेकि रहिजिवो ड्राफ्ट फोल्डर रे आपनकर रहिजिवो। कोन लिखा है देखंतु एठी लिखा है सेव ड्राफ्ट ऑफ अनसेंट ईमेल। अनसेंट ईमेल सेट सब सेव होई थाए बुझि पाइले।